गुरु ब्रह्मा गुरुदेव साक्षाते जे शिव जणाण करुछि बाणी आहे गुरुदेव ब्रह्मांड करता देव करिल भियान आनंदित मन दिय आहे गुरु ब्रह्म सदाशिव सन्तोषरे करिब पालन विचारक रिव नाम आहे गिरि ब्रह्म ज्योतिर्मय अनंत जे कले दिगपाल ब्रह्मजात करिछन्ति प्रभु चक्रधर अणाकार उत्पत्ति जे अनंत जातना करिछन्ति महाऋषि महादेव ज्ञान चरण संभूतवान करिवे जातना महिमांक पुरे वेद अनंत मूर्ति सागर संसार देव हेलानी उत्पत्ति करुणा के सब नाम करिले जनान गुरु आत्मा दिगपाल कले ब्रह्मा हरि जातना करिले देव कले महाशक्ति रूपजात देवजात कृष्णपाद पड़ी चित्रपट गुरु ब्रह्म देले काल जुग अवतार होइछन्ति कृष्णदेव चंद्र केउ रूपे अवतार होइछन्ति हरि तांकर चरण पाद चित कले सेहि रूपयुग नाथ देव करिले विचार स्वर्गभोग नरे नाथ कले देव काल ईश्वर अलेख ब्रह्म कले महानीति सन्न आश्रे करचिते लय करमति ब्रह्मांड ठाकुर तुम्भे अट निराकार निर्वेद जातना कल पृथिवीर फल देवनारायण रूप करिल भियान चक्रधर दिवाकर अंतर्यामीनाथ हेमंत विचारकर जगतर पाद पद्मजेया सने चित करिले देहरी कुष्ठदेव चंद्र बिना करिले विचारी हरिनाथ देवपति करुणा संभूत बानावोही अच स्वामी अट दिवाकर आदि अंत मूलजात कलिले ब्रह्मांड चक्रधर
ନିରାକାର ନିର୍ବେଦ ଗୋସାଇଁ। ହରି ନାମ ସାର ଅଟେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଦୟାମୟ ରଖିଥାଅ ଭାବ ଚକ୍ରଧର। ବିନା ଲାଗି ଅଛି ଲୟ କୀର୍ତ୍ତିର ଯେ ଫଳ। କହୁଛନ୍ତି ମହାଜ୍ୟୋତି ଶିବ ଯେ ଶଙ୍କର। ହରିହର ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା। ଚକ୍ରଧର ଭାବଚିତ କରିଲେ ଲୀଳା। ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ କରି। ଏ ଯାତନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାବ ଚକ୍ରଧାରୀ। ରୂପ ଜ୍ୟୋତି ମୟ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ଯାତନା। ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାବ ଋଷି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସିନା। ଦୟାମୟ ରଖିଥାଅ ଭାବ ଚକ୍ରଧର। ଦୁନିଆକୁ ଭାବିଣ ଯେ ମନରେ ବିଚାର। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଲେଖ ଯେ ଭୁବନ ଯେ କୀର୍ତ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ନାମ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଜ୍ୟୋତି। ବେଦଦେବ ମହାଋଷି ଆଣିଛନ୍ତି ମହାଜ୍ୟୋତି। ମହାଶକ୍ତି ମହାନୀତି ମହାଫଳ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର। ଜାଗିଣ ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନ ତ୍ରିପୁର। ମହିମା ଯାତନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଅନନ୍ତ।